যদি ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2025 ଆମେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍କ କଲେ ଆମ ବିଜନେସ ମଡିକେୟାର ହଉ ଫରଏଭର ଲିଭିଂ ସବୁ ଏମିତି କୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ୱାର୍କ କଲେ 100% ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ହବ, ଲେଭେଲ ଅପ ହବ, ଆଉ ଇନକମ ବି ଜେନେରେଟ ହେଇପାରିବ। ହେଲୋ ଏଭରିୱାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋପାଳପୁରର ସମୁଦ୍ର। ଓକେ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैनेजर लेवल या चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कले ही हमें बुलवा ये सब नहीं कर ओके। तो देखो बहुत बढ़िया जहाँ की आपण माने हम ओडिशा सूरत एरिया सब जगह तो बोल जहाँ के आप एके बुली के आप मौसम तो एटा होची 21st सेंचुरी की करते। तो ए 21st सेंचुरी रे समस्त गोटे किछि नुवा सिस्टम थ्रू वर्क करते। यदि आपण माने इन्विटेशन टू 2015 की जो ओल्ड सिस्टम आपने माने वर्क करते तो एते बहुत बढ़िया बहुत ग्रोथ होची ऑटोमेशन सिस्टम। ओके राइट, एक्सीबल क्लब्स फॉरएवर लिविंग प्राइवेट रो टीम फास्ट सिस्टम जेलरे मोदी के जो माने को ऑटोमेशन सिस्टम रे केमती हमें वर्क करू। ठीक है, बट बहुत किछि न्यू पर्सन माने अछि से माने टेस्ट करछथि, बहुत मेसेज करछथि से आपण पाखे वीडियो नै जास्ती कि आपण माने अपन YouTube चैनल दुआ करते लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन दबाओ जो द्वारा जहां भी मु तथ्य सबले नै जास्ती आपण को फर्स्ट नोटिफिकेशन पहुंचबो। ठीक अछि, तो देखंतु मु देखिनी बरमपुर आसली तापर गोपालपुर आसी के देखिली बहुत भल लागला। बीच आसली तापर कहीं ना गोटे कंटेंट क्रिएट करके गोटे आ गोटे तथ्य नहीं पहुंचे देबे जो जा फल रे समस्त ग्रो करि पारिबे। ओके, तो देखो कि जो माने 2015 रु एवं 2025 आसिलाने जो माने इनविटेशन करछंती या कॉलिंग सिस्टम रे सब जो ओल्ड माने सिस्टम अनुसार वर्क करछंती। तो देखो तो एबे मु आपण को बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देबी। आमे जानिबा फर्स्ट जिति 2015 रु 2025 जाय माने को सिस्टम रे वर्क करथिले जो द्वारा कि रिजल्ट टोटली आसु नथिला। ओके, एंड एबे 2025 रे एबे आमे को सिस्टम थ्रू को नुवा सिस्टम थ्रू आमे वर्क करबा ए 21st सेंचुरी रे को नुवा सिस्टम द्वारा आमे जदि वर्क करले नेक्स्ट ग्रो होगो आमर लेवल अप हम से सब विषय आप प्रॉपर जानिबा चाहछंती 2025 रे आमे को सिस्टम द्वारा वर्क कले हम बिजनेस आपण 100% आपनकर रिजल्ट हबो, लेवल अप हबो, आउ इनकम भी जनरेट हे पारबो। तो चलंतु तो फास्ट से विषय जानबा पूर्व फास्ट हम जानिबा कि पुराना 2025 रे आमे को सिस्टम फॉर एग्जांपल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रे देखंतु बहुत लोग अछंती जोटा इन्विटेशन। ओके, इन्विटेशन करिया पई लीड जनरेशन करिया पई कोन करंती समस्ते एपरि कि मैनेजर आउ शरिंग मैनेजर पर्यंत से माने कॉलिंग रे ही माने से माने लीड टू अट्रैक्टिव कोड। ओके, लीड अट्रैक्टिव करी से माने कॉलिंग से माने करो कॉलिंग सिस्टम रे ही से माने वर्क करछ। ओके, तो फॉर एग्जांपल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोन केमति काम करबी कि लीड को अट्रैक्ट करिया पे लीड जनरेशन करिया पे ये तो इंस्टाग्राम रे डीएम करछंती, के तो व्हाट्सएप ग्रुप रे डीएम करछंती, के तो फेसबुक रे, के तो राती सारा भी पैम्पलेट एक्टिविटी करछंती, तो निजो फ्रेंड्स रिलेटिव को माने कन्विंस करछंती। ओके, बट देखो तो फ्रेंड्स कि आमे निजे कन्विंस करबा सकासु समस्त भाबे कि अरे ये मो पछन काहे बेकार पड़छि। आई थिंक ये यार फायदा पाए ही हम पथरे पड़छि। तो देखो फ्रेंड्स इन्विटेशन करो, इन्विटेशन कला परे कि के तो मना आपन को पाखे तो जे 100 टा लिस्ट आसीला। ठीक अछि, आपन लीड भी परचेस करंतु आउ इन्विटेशन करंतु, पीएफ करंतु, जहां भी काकती करंतु आपन लीड्स केमती करी कि भी डीएम या पब्लिक एक्टिव जहां भी करछि लीड को अट्रैक्टिव करछ। ओके, 100 टारू कॉलिंग कले कि के तो फोन काटिबे, कि के तो डायरेक्ट ब्लॉक कर देबे, कि के तो डायरेक्ट मना कर देबे, सॉरी रॉन्ग नंबर कहिबे। ओके, एंड किए हुए तो आसीबे
ଆପଣଙ୍କର ୱେବିନାର ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କାମର ନିଡ୍ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସିରିୟସ୍ ଯୋଉମାନେ ଡେ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡେ 1 ଡେ 2 ଡେ 3 ଆଟେଣ୍ଡ କରାଇବେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଇଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ଫିଲ୍ଟରେସନ ଆଉ କରିବା 1200 ଟଙ୍କାର ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପରଚେସ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପରଚେସ କଲା ପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଡେ ଡେ 4 ଏମିତି ଚାଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ କି କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ମନା କରିଦେବେ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ PCC କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କଣ କହିବେ କି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର 5,000 ଦିଅ ଯୋଉଟା କି ତମର କମ୍ବୋ ହୋଲ୍ଡ କରାଯିବ ତ 5,000 ତାଙ୍କୁ ତ ମାଗିକି ଅବଭିୟସଲି ଯିଏ ବି ଦେବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ର ନିଡ୍ ଥିବ ପଇସାର ନିଡ୍ ଥିବ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନିଜର ଚେକ୍ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଯୋଉମାନେ ସରିଂ ମ୍ୟାନେଜର ନିଜର ଅଫଲାଇନ ମାନଙ୍କର ଚେକ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ ଯୋଉ କାର ଦେଖିକି ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି ତ କଲା ପରେ କଣ କମ୍ବୋ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି 5,000 या 10,000 ଦେଇକି ହୁଏତ କୋଉମାନେ ଯଦି ଫ୍ରଡ୍ ଥିବେ ତ ସେ ପଇସା ଖାଇକି କଣ କରିବେ ନମ୍ବର ସୁଇଚ ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇକି ନେଇକି କମ୍ବୋ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ସେମିତି କଲା ପରେ ନିଜର ଅଫଲାଇନ କୁ ଏମିତି କ୍ଲୋଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ରୋଟେସନ ଯେମିତି ଇନଭିଟେସନ କର ଇନଭିଟେସନ କଲା ପରେ ଫଲୋଅପ କର ଫଲୋଅପ ପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ପରଚେଜ କର ତାପରେ କମ୍ବୋ ହୋଲ୍ଡ କର फिर ऑफलाइन को माने कनेक्ट करो ये बहुत କିଛି ମାନେ ରଟେସନ ଥିବ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଫାଇନାଲି ସେମାନେ କଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ବଟ୍ ହଁ ଏଠି କଣ କାମ କଣ କହିବେନି କାମ କଣ ନ କହିବା ସେ କଥା ସିଏ ଆସିକି ମାନେ ଯିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ଦେନ୍ ସେଇ କାମ ଓକେ ସେଇ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ଡିଏମ ସାମ୍ପଲେଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ये जो फ्रेंड रिलेटिव्स को माने कन्वेंस करो सेमती डोहरे ତମର କଲା ପରେ ସେଇ କାମ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଲେଭେଲ ଅପ୍ ହବ ନା ଇନକମ ଜେନେରେଟ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଯୋଉ ବଣ୍ଡ ଥିଲା ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ରିଲେଟିଭ ସହିତ ୟା ଯାହା ସହିତ ବି ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଓକେ ମାନେ ପର୍ସନ୍ସ ମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରି କହିଥାନ୍ତି ମେସେଜ କରିବା କହିଥାନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଅଫଲାଇନ ହିଁ ମାନେ କେମିତି ୱାର୍କ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଶିଖାନ୍ତି ତ ଆମେ କୋଉଠୁ କେମିତି କାମ କରିବୁ ସେ ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ ରେ କେମିତି କାମ କରିବୁ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ କେମିତି କରିବୁ ସେ ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ ବିକଜ ଅଫଲାଇନ ବି ମାନେ ଯେତିକି ବଳ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ବିଜନେସ ରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କଲିଂ କରିକି ରହିବେ କଲ ସେଣ୍ଟର ହିଁ ହେଇକି ରହିଯିବ ବଟ୍ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଜଏନିଂ ହିଁ କରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ୱାର୍କ କରେ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଟ୍ ମୁଁ କେମିତି ୱାର୍କ କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେସନ କେମିତି ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କେମିତି ୱାର୍କ କରୁଛୁ ମୋ ଟିମ୍ କେମିତି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନା କାହାକୁ ଡିଏଲ କରୁଛୁ ନା କାହାକୁ କଲିଂ କରୁଛୁ ନା କାହାକୁ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ ଯୋଉ କାର ଯାହା ବି ଆମର ଲାଇଫ ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସବୁ ଦେଖିକି ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଯାହାର ବି ଦେଖିକି ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରୁଛୁ ସେ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ କି ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କାର ଇଏ ସବୁ ଦେଖିକି ମାନେ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ପରେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ରିଏଲ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମଟା କଣ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଥିଲା ସିଏ ନାହିଁ ଅଫଲାଇନ ଥିଲା ସିଏ ହିଁ ନାହିଁ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଗଲେ ସେମିତି ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ବଟ୍ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଆମେ କାହାକୁ ଡିଏମ କରୁଛୁ ନା କଲିଂ କରୁଛୁ ନା ଇନଭିଟେସନ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ କଣ କାମ କଣ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଇଟ ଅଡିଏନ୍ସ ରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛୁ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଲିଡ୍ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ଲାଇକ ଅଟୋମେସନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ସେଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟଅପ୍ କରାଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଅଟୋମେସନ ଦେଇକି ସେଠି ବି ଆମର ଲିଡ୍ସ କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କେମିତି ଲିଡ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମେଟା ଆର୍ଟ ଓକେ ତ ସେଠି କେମିତି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ କରିବା ସହିତ ପୁରା 100% କନଫର୍ମ 100% ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବେ ଓକେ
सेमती जगह आम फोकस कर देखो आपण मैंने प्रोडक्ट धरिकी एटा नियो एटा नियो एटा नियो कहले केही भी रिसीव करबेनी आ केही भी प्रोडक्ट नेबा को मना करते बट आपण गोटे शॉप खोलिकी जदी गोटे जगह रे बसिके देन जहार इंटरेस्टेड नबा पई जी नबा पई इच्छुक सी आसिकी माने आपणकर प्रोडक्ट परचेस करबो आउ नेबो एंड आपण शॉप देबो ठीक सेमिति आमे का पछरे न पड़ी कि का को कन्विंस न करी बहुत प्रोस्पेक्ट आम केमिति कन्विंस करबो आम पछरे केमिति से आमे इतनी आर्टिफिशियल सिस्टम रे उपाय ओके तो देखो हमें राइट ऑडियंस रे टारगेट करू जो कि लीड्स इंटरेस्टेड लीड्स मिलबो इंटरेस्टेड पर्सन मिलबे जो माने जॉइनिंग करिया पे एजुकेटेड थिबे ओके एंड कि हमर कोन तो फॉरएवर रो मार्केटिंग कोन एक तो आपण फॉरएवर गोटे मार्केटिंग करिकी लोक मान एबी दिटा हमर काम रही कि एक तो आपण प्रोडक्ट को सेल करो और एक तो आउ काफी जॉइन कर ठीक अछि तो आमे कोन कोन जेंते टीवी रे बहुत गुडा कॉफी विषय एड की मार्केटिंग करछ कि हमरो किंतु प्रोडक्ट सेल लेबा पय हमरो गोटे गूगल सेटअप होची गूगल सेटअप में केमती आपण मानकर आखो पाखो एरिया रो लोक माने आपण मानकर प्रोडक्ट का परचेस करन एंड वी पुट मैसेज करके व्हाट्सएप रे मैम यस सर हमको एक प्रोडक्ट दो इसे माने को परचेस कर आपण उठो नहीं हम बट आपण का पाखो ला गूगल रे ही आपण को सर्च हुए ठीक अछि जॉइनिंग देखो इंटरेस्टेड पर्सन माने जो माने कि से माने निजे असिस्ट निजे कांटेक्ट करबे निजे कन्विंस करबे आपण पर कोन एक तो मार्केटिंग करबा लोक मान को एजुकेट करबो तो देखो हमर जो फनेल टा सेटअप होची जोटा ऑटोमेशन सिस्टम रे तो सब फनेल टा जेमिति आपण माने गोटे हॉल सिस्टम अनुसार जोटा जो ऑफलाइन रे वर्क करथिले ताको डीएम करो पैम्फलेट एक्टिवेट करो हाउ से मान को लीड आसला परे डेली माने 100टा लीड को माने कंप्लीटली कॉल करवा जाए कन्वेंस करवा जाए टाइम सिटी एफर्ट करो देन से मान को फॉलो अप करके डे 1 डे 2 3 एमपी बसो समस्त वेबिनार अटेंड करबा परे से मान को आउ फॉलो अप करो एंड से मान को कन्वेंस करो केमती मोटिवेट कन्वेंस करला परे से मान को ऑफलाइन सहित कनेक्ट करो एंड मैनेजर लेवल जाए सीनियर मैनेजर माने भी से कॉलिंग टाइम रे ही वर्क करते ओके सेमानकर भी जॉइन होले सेमानकर इनकम हो ओके आज तो आपण माने जति फॉरएवर इनकम को ही डिपेंड करते देन आपण मानकर प्रोस्पेक्ट माने ही फॉरएवर डिपेंड करते आपण को ट्रस्ट करकी देन तांकर इनकम आसलानी तांको सहित के जॉइन करलनी एंड जहां भी प्रोसेस कंप्लीट करते से प्रोडक्ट रिटेल हलानी देन पैसा भी रिटर्न हलानी ना तो हमर कोन तो प्रोसेस कंप्लीट कला प्रोडक्ट सब सेल से जीवो जो प्रोसेस रो पैसा भी बैक हे जीवो आपण को एंड जॉइनिंग भी कर दे तो जो इंटरेस्टेड पर्सन माने जो माने आपण को सहित जॉइन करिया पे इंटरेस्टेड एजुकेट पर्सन माने से माने आपण के तो जॉइन तो हमर ऑटोमेशन सिस्टम रे जॉइन हला परे जदी आपण माने जो टीम रे रहि के वर्क करबा चाहछन देन आपण को कते ईएनए मेंबरशिप हवा पड़िबो ईएनए मेंबरशिप जो बात हला परे आपण को फाइनल सेटअप करा जो फाइनल सेटअप करला परे आपण को ऑटोमेटिक वेबिनार गोटे क्रिएट करे करा जिवो कला परे जो प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट माने आपण सहित जॉइन करिया पे खुद मेसेज करबे खुद कॉल करबे खुद कॉन्फ्रेंस करबे ठीक है यदि आपण माने मो सहित वर्क करिया चाहछथि मोर टीम आपण लाइफ टाइम पे ऑटोमेशन सिस्टम रे जति वर्क करिया चाहछथि जोटा कि फ्री रे मु आपण माने सहित गाइड करबे चाहूछथि आ प्रैक्टिकल गाइड करंतु सर बोले चाहूछथि देन मो सहित आपण माने असिस्ट करतु बहुत कुछ माने अछि ऑटोमेशन सिस्टम के माने मेसेज करतु मु आपण केमिति माने वर्क करिया केमिति कोन प्रॉपर ऑटोमेशन सिस्टम केमिति माने वर्क करे जाय प्रॉपर आपण मु बुझे ठीक अछि तो मो सहित आपण माने वर्क करिया चलते लाइफ टाइम पई ऑटोमेशन सिस्टम रे ताको बिना कॉलिंग करिके इरिटेशन करिके ताको बिना कन्वेंस करिके तो खुद हमें लोक पछे न पड़े लोक हम पछे पड़ी केमिति आईटी एक्टिवेशन जो स्टार्ट करिके जॉइनिंग क्लोजिंग पर्यंत से माने खुद माने फॉलो से माने सेमिति वेबिनार हमर ऑटोमेशन सिस्टम अछि ताको हम क्लोजिंग पर्यंत ताको कन्वेंस करया पड़े ठीक है तो जदि आपण माने
ମୋ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ମୋର ଜଏନିଂ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନିଂ ହେବେ। ଏଣ୍ଡ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଜାଣିବେ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ, ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ୱେବିନାର ମାନେ ଦେଖିବେ। एंड जदि आउ ऑटोमेशन सिस्टम विषय केमती वर्क करे एटा मु केମିତି କରିବି ବୋଲି ଯେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, WhatsApp ଲିଙ୍କ ଅଛି, କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରପର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବି କେମିତି କରିବି ବୁଝେଇବି। ଓକେ ବଟ୍ ଡିଏମ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ବି କନଭେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ରିଲେସନସିପ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସି ଲିଷ୍ଟ ମେକିଂ କରିବାକୁ କହିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କନଭେନ୍ସ କରିବାକୁ କହିବେ। ତ ବିନା କନଭେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଅଡିଏନ୍ସରେ ରାଇଟ୍ ଜାଗାରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ପର୍ସନ ମିଳିବେ, ସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ପର୍ସନ କୁ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ ହଉ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଫରଏଭର ଯୋଉ ଇନକମ୍ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାଇଭ ଇନକମ୍ କୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଓକେ ତ ସେ ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ତ ଫରଏଭର ଯେ କରିବ ଆପଣ ସେଟା ଫରଏଭର କରିବ, ଫରଏଭର ଛାଡିକି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଇନକମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ବି କରିବ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ଡାଉନଲାଇନ ମାନେ ବି ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, ଡାଉନଲାଇନ କୁ ବି କେବେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଗୁଡ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଆଇଡିଆ ଆକ୍ଟିଭେସନ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କ୍ଲୋଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି କରିବା ଯାଏ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ୱେବିନାରରେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିଜେ କ୍ଲୋଜିଂ କରିବେ। ଆମକୁ ଆଉ କାହାକୁ କ୍ଲୋଜିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଉ କିଛି ଜାନକାରୀ ଅଛି ତ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ ମାନେ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ହେଲ୍ପ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ ଥରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ତ ବିଷୟ ଟପିକ ନେଇକି ଆଣିବି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଓକେ तो बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मैंने मो वीडियो को फास्ट लास्ट जाए धैर्य सहित देखिए। धन्यवाद।